हेलो डियर वेलकम 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 रीनाज हैप्पी लाइफ को मो चैनल रे मु आपण मान को स्वागत करुच्ची। मु बहुत बहुत स्वागत करुच्ची आपण माने मो चैनल रे केवल आकर्षण नियम आ केमिति आमे ग्रेटिट्यूड लिखिबा केमिति अफर्मेशन करिबा मेडिटेशन जदी न आसुची केमिति आमे मेडिटेशन करिबा से सब जिंस मु सिखाए आ जहार जो माँ मानकर जो बाबा मानकर किछि फाइनेंशियली किछि माने सांसारिक माने सांसारिक माने कोनोसी जदि आपण गृह भितरे बा घर भितरे कोनोसी गोटे अशांति अछि पिला मानकु नै स्वामी को नै किंबा कोनोसी रिलेशन को नै कि जदि किछि भी गोटे चैलेंज अछि ताहाले तार समाधान भी आपण करि परिबे। एमिति कि हेल्थ चैलेंज भी जदि किछि अछि आपणकर चाहा भी आपण माने भल करि परिबे माने आपणकर हेल्थ को भी आपण बहुत भल करि परिबे। टंका तो आकर्षण करि परिबे बहुत सहजरे तापर रिलेशनशिप भी आपण बहुत बढ़िया से हील करि परिबे आ आपण मेडिटेशन ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन सहाय्य रे आपण निजे सुस्थ भी रहि परिबे। बहुत सारा सक्सेस स्टोरी मोर अछि मो पिला मानकर जो शरीर को हील करिकि केमती से माने सुस्थ होइचंती मोर सेटा ग्रुप रे अछि जो माने मोर फ्री ग्रुप रे रहउचंती से माने से सब जिंस जानि पारुचंती। जदि पारिबी आज मु सक्सेस स्टोरी रो सब जिंस आपन को पढ़े कि दुईटा स्टोरी कहि देबी आ से आपन जानि परिबे। आज मु आपण मान को आसीछि कहिबा पई जे आमे जो ए आकर्षण नियम सिखुचु बा जो मो माँ मान को जो सिखौची जदि भी आपण देखंतु जहाँ भी आपण करूचंती ग्रेटिट्यूड करूचंती अफर्मेशन करूचंती मेडिटेशन करूचंती आपण आग देखंतु जे आपण जो प्रैक्टिस करूचंती से प्रैक्टिस भितरे किंबा गोटे दिन चर्या भितरे माने आपण सखाळो संध्या भितरे आपण सखाळो संध्या भितरे जो प्रैक्टिस करूचंती तापरे सोउचंती सखाळर प्रैक्टिस आ रातिर प्रैक्टिस आपण गुरुमा को वीडियो देखि कि सब ठीक ठीक करूचंती किंतु दिन सारा आपण कोठी कोन केते कथा केमितिका कहउचंती आपण जानि पारु नांती किंतु कोठी निज लोकन को नेकी बेसी निज लोकन को आम मन बाहर लोकन को पाखो को जाएनी आमरी घर भितरे आमरी लोकन को नेकी आमे बेसी कथा को आमरी पिला को नेकी आमे बेसी कथा को आम घर भितरे आम माँ भौणी को नेकी बेसी कथा को आमरी घर भितरे आमे सासु ननंद को नेकी कथा को आमरी घर भितरे आम भाई बाप भाई को नेकी आमे कथा को आमे कहारी बाहर कथा चिंता करूनु आजिकली कहा पाखरे समय नहीं बाहर लोकों को कथा चिंता करिया पई सबु मनीष आजिकली बहुत व्यस्त जीवन भितर रहिचंदी काहे कि ना आजिकली रो जीवन सही भलिया हो जाइए समस्त जीवन माने एआई भलिया माने जेमती स्मार्ट जीवन हो जाइए समस्त जेमती एआई स्मार्ट बाहरी सेमती समस्त जीवन सेमती वाईफाई भलिया स्मार्ट जीवन हो जाइए से आजिकली जीवन चर्या भितर दिनचर्या भितर कहारी पाखरे बाहर लोकों टाइम नाही आमे केवल आम निज कथा निज लोकों कथा ही आमे कथबार्ता हो आउ कहू पाटिरू कथा कहू से मानक पई से जो पाटिरू आम निज लोक मानक पई कथा कहू पुणी से निज लोक मानक पई ही मैनिफेस्ट करू से जिंस को आपन को आज जगिवा को पड़िबो। जदि आपण को निज लोक को परिवर्तन करने को चाहते जदि आपण घर को आपण टंका आकर्षण करने को चाहते जदि आपण घर को आपण भल सुख समृद्धि आने को चाहते ताहले आपण घर भितर आपण को आग जगिवा को पड़िबो। आपण घर भीतर एनर्जी को आपण को जगिवा को पड़िबो। केमिति आपण जगिबे देखंतु सामना लोक जदि भी किछि कहिला आपण चुप रहिबे जदि स्वामी कोन कहिले चुप रहिबे पुओ झियो कौन कहले चुप रहिबे सासु ननद जदि कौन कहले चुप रहिबे किछि कहिबेनी काहे कि ना आपण पर आकर्षण नियम जानिचंती आपण पर नेगेटिव कोन पॉजिटिव कोन जानिचंती से माने जानि नांती आकर्षण नियम कोन नेगेटिव कोन पॉजिटिव कोन जानि नांती आपण सिखुचंती क्लास रे सिखुचंती यूट्यूब रो सिखुचंती आपण जानिचंती ना ताले आपण ही चेंज होंदु आगो तापर से मन को करिवे चेंज ताहले आज मन देकी शुणु तीनटा जिनस उपरे आपण आज फोकस करिवे तीनटा जिनस आज मु 24 घंटा पर्यंत गोटे दिन आज जदि आपण देखुचंती मोर एठी एबे गोटे बाजिची आज मो निज सहित मु प्रॉमिस करूची आपण भी आपण को सहित प्रॉमिस करंतु आज दिन गोटे रु काली दिन गोटे पर्यंत आमे तो तादर 6-7 घंटा सोई पडुचु
6-7 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍टा ପଳେଇଲା, ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ତେଣୁକରି 7 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ଖାଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଯୋଉ ସମୟ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ଥାଏ ଆଜିଠୁ ଆପଣ, ମୁଁ ବି ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେରୁ କାଲି ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରୁ ତା ପରଦିନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବେ। 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ, ନିଜର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବେ? ନା ଆଗ ଦେଖିବେ ସାମ୍ନା ଲୋକ କ'ଣ କଥା କହୁଛି, ତା କଥାରେ କେତେ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି, କେତେ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଦେଖିଲେ କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ମନେ ଭିତରେ ଭିତରେ କ୍ୟାନସଲ କରିବେ, ଶୁଣିବେନି, ଏମିତି କରିବେ, ଶୁଣିବେନି କ୍ୟାନସଲ କରିବେ। ଯଦି ସେଠି ବି ଆପଣ ଶୁଣିକି ହଁ 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 ମାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ଡାକିଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଏନର୍ଜିକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଖରାପ ଏନର୍ଜି ନା ନା କ୍ୟାନସଲ କରିବେ। 2ରେ ହେଲା ଆପଣ ସେଠି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବେଳେ କେବଳ କ୍ୟାନସଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଟି ଖୋଲିବେନି, ତାଙ୍କ ତାଳରେ ତାଳ ମିଶେଇବେ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଯେତେ ପାରିବେ ତାର ଅପୋଜିଟ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କହିବେ, ଭଲ କହିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବେ ନା ନା ସେ ଲୋକଟା ଭଲ, ସେ ଲୋକଟା ସତରେ ଗାଳି ଖାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ନା 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 ସେ ଲୋକର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ସିନା ଏବେ ଏମିତି କହିଦେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ନା ନା ସେ ବହୁତ ଭଲ, ନା ନା ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେ ଭଲ ମଣିଷଟା, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଜଷ୍ଟ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି। ଯଦି ତରକାରୀରେ ବି ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥାଏ ବି ଆପଣ କହିବେନି ହେ ଆଜି ଲୁଣ ପଡ଼ିନି, ଆଜି କ'ଣ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ବି କହିବେନି। ସେଠି କହିବେ ଆଜି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମ, ବେଶୀ ଲୁଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଲୁଣ ଆମେ ଖାଇବାନି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମତେ ଟିକେ ଆଉ ଲୁଣ ଦିଅନି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇବି। ବାସ୍। ଯଦି ଦେଖିବେ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ତଥାପି ଖରାପ କହିବେନି, ତଥାପି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇବି। ବାସ୍ ସରିଲା। ଏଇ 2ଟା ଅଭ୍ୟାସ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ହଁ କହିବେନି, ନା କ୍ୟାନସଲ ମନେ ମନେ କହିବେ, ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। 2ରେ ଯାହା ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେନି, ତାର ବିପରୀତ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବେ, ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ, ନାଇଁ ମୋର କାମଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ ଆସୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ ଲେଖିଦଉଛି, ନାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ପଇସା ଆସୁଛି, ମୋ ଦୋକାନରେ ବଢ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ମୋର ଡେଲି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଡେଲି ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 2ଟା ହେଲା। ଭଲ କହିବେ, କାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, କୌଣସି ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କହିବେ, ମାନେ ଭଲ କହିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଯାହାର ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଦେଖିବେ, କୌଣସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବେ ଯେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ। ଧର ଜଣକ ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗପିଲା, କି ଜଣକ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗପିଲେ, ଯେ ଜାଣିଛ ମୋ ପୁଅ ନା ଜମା ପଢୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇକି ପାଠ ପଢେଇବି, ଏଇଟା ବି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି। ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଦିନ ମାନେ ସେଇ ଏନର୍ଜିଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, 3rdରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବେ। କ'ଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ନା ବଢିଆ ମୋ କଥା ମାନୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯାହା ଗପିବେ ନେଗେଟିଭ କଥା, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲାଇନ ତିଆରି କରିବେ। ଲାଇଫ ଲାଇନ ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ରଖିବେ ସେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ପାଖରୁ। ଧର ଜଣେ ତା ପିଲା ବିଷୟରେ କି ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିଲା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ
ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ବି ସବୁ ଖୁସିର ସହ ପସନ୍ଦର ସହ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉଠି ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ କଥା ଶୁଣେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ଯାହା ମୁଁ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛି ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛି। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିବେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ପଜିଟିଭ ବାକ୍ୟ କହିବେ ଆଉ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବେ। ତିନିଟା ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି ନା କ୍ୟାନସେଲ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେନି, ଆପଣ ତାର ଓଲଟା ପଜିଟିଭ ଆଫର୍ମେସନ ଦେବେ, ତୃତୀୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା थैंक यू करेंगे, ग्राटिट्यूड करेंगे, कृतज्ञता करेंगे जहाँ अच्छी आपण पाखे। ताहले देखिए एमती प्रत्येक समय दिन में मिनिमम 5 थर आपण निजको जगिबे, दिन में मिनिमम 5 टाइम्स आपण निजको जगिकी निज पार्टी को निज मुंड को जगिकी निजको परिवर्तन करेंगे। ये गोटे अभ्यास, धीरे धीरे एमती अभ्यास कले आपण देखिए आपण भी सकारात्मक ऊर्जा भितर रहिबे, आपण घर परिवार भी सकारात्मक ऊर्जा भितर रहिबे, कारण आपण होचंदी आपण घरर भात हांडी। जेमितिका भात आपण रांधिकी देबे आपण घर परिवार लोक सेमितिका भात खाइबे। आपण जावा करिक देले जावा खाइबे, टाणुआ करिक देले टाणुआ खाइबे। तेणु करी पूरा संसार पूरा परिवार आपण ऊपर निर्भर करे। तेणु आम घरर भात हांडी बदलिले आमे बदली जीवा, आम संसार बदली जीव। जदि आम भात हांडी पूरा ठीक ठाक पूरा ना नरम ना टाण चाउल, ना नरम भात ना टाण भात, पूरा परफेक्ट भात करके आमे आम घर को दबा, ताहले शांति रे समस्ते खाइबे। तेणुकरी आम ऊपर निर्भर करे आमे केमितिका भात रांधुचे। सेथि पई दिन रे 5 टाइम आम निजको जगिबाकू पड़िबो। हेला मां माने आजिर एटा होची लॉ ऑफ अट्रैक्शन रे गोटे बहुत बढ़िया मूल मंत्र। आपण आजिठू ताको प्रैक्टिस करंतु। आउ 24 घंटा माने आज जदि देखुचंती काली एतिकी बेलकू आपण निज सहित प्रॉमिस करंतु जे एटा आपण करिवे। थैंक यू सो मच। आ गोटे कथा कहूची जो माने कर किछि बड़ चैलेंज अछि, मो पर्सनल सेशन नै परिबे। मो नंबर हैला 9108714631 9108714631। का पर्सनल सेशन एथि पई कि ना सबु माँ मानकर विभिन्न प्रकार अलग अलग परिस्थिति, सबु माँकर विभिन्न प्रकार परिस्थिति। तेणुक विभिन्न प्रकार परिस्थिति पई विभिन्न प्रकार ग्राटिट्यूड अफर्मेशन दबाकू पड़े। से आपण मैंने मो सहित कनेक्ट हो पारे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।